नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक प्रिय धारावाहिक माया और ममतारे जबरदस्त धमाका अच्छी। हाँ सांग मैंने ममता आसी पल्लवी को कहे पल्लवी एबे परा रज आसुची काली होची पहली रज आउ ए घरे 3 दिन जाक रज बहुत धूमधाम रे पालन करा जिवो आउ सेइथिपई मु तो सांग मानकु आ मन मन रो सांग मानकु एथर रजरे एठी को इनवाइट करि सारची। ठीक सेतिकी बेले रूपसा आसी पहुँची जिबे आउ ए सब कथा सुनी देबे से मने मने कहिबे मु भी देखिबी पल्लवी तू केमिति ए वर्षर रज सेलिब्रेट करूचु तो पई ए वर्षर रज रज ही कि रहिबो कि मुरुज हो जिवो ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଦେଖିବି। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଗକୁ ରୂପସା କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପଲ୍ଲବୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସିରିଏଲ୍ ମାୟା ଓ ମମତା ଏବେ କେବଳ ସିଧା ଟିଭିରେ।